24 नि स्टुडियो आं जनाली बसुमतारी बर' बिमानि मेगनाव मोदै मामा हिमन्त मामा जोंनो नांगौ न्याय आंनि फिसाजोखौ बुथारनाय जादों होनना गाबदों बर' बिमाया दिनै उदालगुरिनि गंसे गामियाव हाखरनिफ्राय जावखांबाय हिनजावसानि 8 बोसोर हिनजावसानि गोथै देहाखौ साननैसो सिगां पोस्टमर्टम खालामालासैनो एफआईआर होनानैब्लाबो पुलिसा एफआईआर लिरैनि थाखाय हिनजावसानि गोथै देहाखौ फबनाय जादोंमोन आरो फिन खेनसे पोस्टमर्टम खालामनायनि थाखाय गोथै देहाखौ जावखांफिननाय जाबाय। आं दा फोरमायनो लादों उदालगुरिनि कसपारानिफ्राय मोनसे रादाब। उदालगुरिनि कसपारायाव संखिखांनाय जाथाय हाखरनिफ्राय जावखांबाय हिनजावसानि गोथै देहा बुथारनानै जाब्रबथायनि महर होनायनि अजद दैखांदों नखरनि सुबुंफोरा। आरो बर' बिमानि मेगनाव दिनै मोदै गावनि फिसाजोनि न्यायनि थाखाय मेगनाव मोदै बर' बिमानि हिमन्त मामा जोंनो न्याय नांगौ आंनि फिसाजोखौ बुथारनाय जादों। उदालगुरिनि कसपारायाव हाखरनिफ्राय जावखांबाय 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि गोथै देहा पोस्टमर्टेम आनजाद खालामालासैनो फबदोंमोन हिनजावसानि गोथै देहाखौ आरो बुथारनानै जाब्रबथायनि महर होनायनि अजद नखरनि उदालगुरिनि कसपारायाव बे संखिखांनाय जाथाया जादों। 22 जुनाव बे जाथाया जानायनि खौरां मोनदों। আমার ছোৱালীকে দায় নাই কি নাই হত্যা কৰিছে দিয়ক হেমন্ত মামা আমাক ন্যায় দিয়ক। 22 जुनावनो जादोंमोन बे जाथाया नोंथांमोना दिन्थिदों जेराव हिमन्त मामानिफ्राय न्याय बिदों सरकारनिफ्राय न्याय बिदों गावनि फिसाजोखौ दाय गैयालासेनो बुथारनायनि अजद दैखांदों बिमाया। 25 जुन खालि हरिसिंगा पुलिस थानायाव हिनजावसा गथ'नि बिमा बिफाया पापु मुंनि सासे सेंग्रानि हेंथायै एफआईआर होदोंमोन। नाथाय भिडिपि सेक्रेटारिनि फिसाज्ला जानायलाय पुलिसा बे जाथायखौ दोनखोमानो नाजानायनिबो अजद दैखांदों नखरा। दायनिगिरि पापुआ सासे ड्राग्स आरो गान्जा लाग्रा सेंग्रा होननाबो मिन्थिनो मोननाय जादों। 2 बोसोर सिगांबो गामिनि सेंग्रा सासेखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनि अजद दैखांदों आरो मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला साइकेल सालायना थांबाय थानाय 8 बोसोरनि हिनजावसाखौ गोफार हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन पापुआ। नाथाय फारसेथिं पुलिसा गसर आजाविनिबो अजद नखरा दा न्याय मोननो थाखाय जुजिनो गोनां जादों। उदालगुरिनि कसपारायाव बे संखिखांनाय जाथाया सोराङाव फैदों जेराव एफआईआर गसर होब्लाबो पुलिसा एफआईआरखौनो आजावाखै। भिडिपि सेक्रेटारिनि फिसाज्लानि हेंथायै बे अजद दैखांदों नखरा। फिन दिनै हाखरनिफ्राय जावखांफिननाय जाबाय 8 बोसोर बैसोनि गथ' हिनजावसानि गोथै देहा आरो फिन पोस्टमर्टम दा खालामनाय जासिगोन। पोस्टमर्टम खालामालासैनो फबनाय जादोंमोन दा फिन जावखांफिननाय जाबाय आरो नखरनि सुबुंफोरा दा न्याय बिदों सरकारनि। बेबायदि आखाइ खबनानै गाबै गाबै हिमन्त मामानाव न्याय बिदों गाबै गाबै गावनि फिसाजोनि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय खावलायदों बर' बिमाया। 25 जुन खालि हरिसिंगा पुलिस थानायाव हिनजावसा गथ'नि बिमा बिफाया पापु मुंनि सासे सेंग्रानि हेंथा एफआईआर होदोंमोनब्लाबो भिडिपि सेक्रेटारिनि फिसाज्ला जानायलाय पुलिसा बे जाथायखौ दोनखोमानो नाजानायनिबो अजद दैखांदों। दा सरकारा मा राहा लायो बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। नखरा दा न्याय मोननो थाखाय गावनि 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसानि न्याय मोननो थाखाय दा जुजिनो गोनां जादों नखर। 22 তাৰিখৰ কথা
এইটো 22 তাৰিখে যে এই মাকে যে যেতিয়া বাগানত গৈছিল আৰু তেতিয়া বাগানৰ পৰা আহি নিয়ে তাৰ ছোৱালীজনীয়ে এক্সাম দিবলৈ গৈছে তাৰপিছত এক্সাম দিবলৈ মানে ভাত সুদা বনাই থৈছিল আৰু মাকে ভাত সুদা বনাই থোৱাৰ কাৰণে ছোৱালীজনীয়ে ভাত খোৱা নাই তাৰপিছত কঁঠাল আছে কেঁচা কঁঠাল তাকে খাইছে তাৰপিছত যেতিয়া মাকে বাগানৰ পৰা আহিলে তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে মাকক দেখা পাই জালি মোনাটো লৈ আনি ঘৰত গ'ল তেতিয়া আৰু জালি মোনাটো যেতিয়া চালে নিবিচাৰে তেতিয়া খোৱা বস্তু নাই আৰু তাৰ কাৰণে মাকে ছোৱালীজনীয়ে খোৱা বস্তু অনা নাই নেকি মা বুলি সুধিলে আৰু তেতিয়া মাকে অনা নাই বুলি ক'লে তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে তাৰ 10 বছৰীয়া বায়েক আছে না তাৰ লগত আহিছে আৰু ইয়ালৈকে আহোঁতে এইখিনিতে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু এক্সিডেণ্ট নে কি নাজানো মানে পৰি থকাটো দেখা পালে বায়েকে আৰু এতিয়া চাইকেলৰ শব্দ শুনা পাইছে কিন্তু মানুহ শব্দ শুনা পায় যেতিয়া তাৰ বায়েকে আহিলে তেতিয়া এই আমি যাক ছাছপেক্ট কৰিছোঁ সেই ল'ৰাজনৰ এনেকৈ চাই থকাটো দেখা পাইছে পিছত বাইকে গৈ নি এই খুচি বুলি মাৰ লগতে এই ল'ৰাজনে ক'লে সেই মানুহ পৰিছে বুলি চিৰি নি ইফালে গ'ল আৰু তেতিয়া এইটো মাতিয়ে মানুহবিলাকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এজন দুজন এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকে আহি নি দেখা পালে যেতিয়া 10 বছৰীয়া ছোৱালীজনীয়ে উঠাব পৰা নাই এইটো দেখা পালে আৰু পাল্টি আছে মানুহটো তেতিয়া টেষ্টটো দেখা পোৱা নাই যেতিয়া পাল্টালে তেতিয়া দেখা পালে আৰু দুটা চিন আছে আমি জনামতে বা দেখা পাতে চাইকেলত এনেকুৱা হ'ব নালাগে কাৰণ ছাছপেক্ট কৰাটো এনে কৰা নাই মানে চাইকেলটো বেলেগ আৰু মানুহটো বেলেগ আছে আৰু তাৰ কাৰণে ছাছপেক্ট কৰিছোঁ আৰু ই নিজে মাকক ইয়াৰ পৰা গহিনী মাকে যে ৰাস্তাত আছিল তেতিয়া ইয়াত মানুহ পৰি আছে বুলি কৈছে কাৰোবাৰ পোৱালি বুলি কৈছে আৰু হৰিচিঙৰ অচিয়ে কি কয় হৰিচিঙৰ অচিয়ে যেতিয়া মাকহঁতে যিটো সিহঁতক যিটো যাক ছাছপেক্ট কৰিছে তাক যিটো দৰখাস্ত দিছে এইটো একচেপ্ট কৰা নাই বুলি কৈছে আৰু মাকহঁতে মানে মতে যোৱা নাছিল বেমাৰত পৰি আছে তেতিয়া প্ৰথমতে কৈছে বোলে আমি কালি পষ্টমৰ্টম কৰিম বুলি কৈছিল আৰু প্ৰথমতে পাছত অচিয়ে যেতিয়াই VDP নম্বৰ খুজিলে আমাৰ দাদাসকলৰ পাছত আমাৰ দাদাই কৈছে মোৰ তাত নম্বৰ নাই বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া অচিজনীয়ে আৰু বাহিৰত ওলাই কিনি কথা পাতিছে আৰু কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি কিনে আহি আৰু কৈছিলে এইটো কেছ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এইটো আমি পষ্টমৰ্টম কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা কৈছে বোলে আৰু অচিজনে নহ'লে আমাৰ চাকৰিটো কেঞ্চেল যাব বুলি কৈছে আমি যিটো উচিত ন্যায়টো বিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে 22 তাৰিখৰ